अलीपुरद्वार में तूफान प्रभावितों से मिली सीएम ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज अलीपुरद्वार में तूफान पीड़ितों से मुलाकात की। वे आज यहां प्राथमिक विद्यालय में लगे राहत शिविर में तूफान पीड़ितों से मिली। बाद में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संवाददाताओं से कहा कि यहां कई घर नष्ट हो गए हैं। मैं रात को जलपाईगुड़ी में थी। आज मैं तब से खाता आई हूँ। जो लोग राहत शिविर में हैं, उनसे मैंने बातचीत की। मैंने उनकी आप बीती सुनी। सभी प्रभावितों को स्कूलों में आश्रय दिया गया है। देश भर में अभी चुनाव आचार संहिता लागू है। प्रशासन निर्णय लेकर हर मदद करेगा। मैं प्रशासन से सर्वे करने को कहूँगा। जिनके पास कुछ नहीं है, कपड़े नहीं है, उन सभी के लिए प्रशासन ने मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया है। प्रशासन की ओर से राहत शिविर खोले गए हैं। प्रशासन पीड़ितों का सर्वेक्षण करेगा और उनकी देखभाल करेगा। मैं सुबह चालसा में थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अरूप विश्वास कुमार गांव जाएंगे। मैंने उनसे यह देखने को कहा है कि कुछ बिहार में कोई क्षति तो नहीं हुई है। इससे पहले मुख्यमंत्री अलीपुरद्वार पुलिस लाइन हेलीपैड पर उतरी और तब से खाता रवाना हुई। वहां उन्होंने एक स्कूल में कुछ लोगों से बातचीत की। उसके बाद वह पुलिस लाइन वापस आए और एक हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी। गौरतलब है कि तूफान से अलीपुरद्वार और कुमारग्राम के ब्लॉक नंबर 1 को ज्यादा नुकसान हुआ है। अलीपुरद्वार के 1 नंबर ब्लॉक के तपसी खाता 6 माइल व कामसिंह इलाकों में काल बैसाखी तूफान से भारी तबाही हुई है। तूफान से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बताया जाता है कि काल बैसाखी तूफान से इस क्षेत्र में 1000 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मकान टूट गए हैं। बिजली का खंभा उखड़ गया है। तूफान से हजारों लोग प्रभावित हुए। तूफान प्रभावितों के लिए तपसी खाता के एक प्राथमिक विद्यालय में एक राहत शिविर खोला गया है। तूफान से कुमारग्राम में 300 लोग बेघर हैं। इस दिन सभी स्तर के नेता अलीपुरद्वार के ब्लॉक नंबर 1 की उस इलाके में गए। डिजास्टर इज इमरजेंसी एवं डिजास्टर হচ্ছে এক্সেপশনাল কেস। প্রশাসন ডিজাস্টার হলে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সব রকম সাহায্য করতে পারে এবং আমাদের সরকার আছে, প্রশাসন আছে। আমি প্রশাসনকে বলবো সার্ভে করে দেখুন এবং নিজের মতো করুন। কার কতটা ঘর ভেঙেছে, কতটা আংশিক ভেঙেছে, কতটা পুরো ভেঙেছে এবং যাদের বাড়িতে কিচ্ছু নেই, একটা বাসন পর্যন্ত নেই, একটা পরবার জামা পর্যন্ত নেই, প্রশাসন তার সাহায্যের হাত কাল থেকেই বাড়িয়েছে এবং মানুষ বিপদে পড়লে এটা আমাদের সবার দরকার মানুষের হয়ে কাজ করবার জন্য। আমি প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে তারা সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে এই রিলিফ ক্যাম্পগুলোকে চালু করেছে এবং আমি প্রশাসন সহ স্কুল কমিটিকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। লোকাল যারা আমাদের পরিচিত প্রধান বা জেলা পরিষদ বা সাংসদ বিধায়ক যারা আছেন সবাইকেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমার অনুরোধ থাকবে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য, মানুষের কথা বলবার জন্য। এর অপোজিটটাই হচ্ছে এবং আমি এতটা আলিপুরদুয়ারে হয়েছে ভাবতে পারিনি। আলিপুরদুয়ারে এটা হয়তো ইনজিউরিটা কম হয়েছে। ঈশ্বর আল্লাহর কৃপায়, গডের কৃপায় মানুষ হয়তো বেঁচে গেছেন প্রাণী, কিন্তু তারা সব হারিয়েছে। আমি তাদের বলবো চিন্তা করবেন না, আমাদের প্রশাসন আছে। প্রশাসন তার সমস্ত রকম সার্ভে করে কেউ যাতে বঞ্চিত না হয়, যার যতটুকু প্রয়োজন, তার যতটা ক্ষতি হয়েছে সেটা দেখে নিয়ে তারা ইমিডিয়েট তারা যেন বন্দোবস্ত করে। আমার এটুকুই আপনাদের কাছে বলার। আমি ভোরবেলায় পৌঁছেছি চানসাল, কাল সারা রাত করে, তাই আমি আজকে আলিপুরদুয়ারে এসে এই জায়গাটা সবচেয়ে বেশি হয়েছে এবং দেখছেন আপনারা আমি মা ভাই বোনদের সাথে কথা বললাম। অনেক বাচ্চাও আছে, মহিলারাও আছে, ভাইরাও আছে, তাদের সবার সাথে দেখা করলাম এবং সকলের একটাই কথা যে তাদের এখানে সবটাই ভেঙে গেছে। সুতরাং এটা আমি প্রশাসনকে বলবো সঠিক উদ্যোগে, যেমন রেস্কিউ অপারেশন করেছেন, সঠিক উদ্যোগে তাদের প্রশাসনিক সাহায্য তাদের হাতে তুলে দেবেন। এইটুকু আপনাদের বলার। সংবাদ মাধ্যমকেও ধন্যবাদ তাদের কোঅপারেশনের জন্য এবং আপনারা সবসময় বঞ্চিতদের পাশে থাকবেন, এটাই আমার অনুরোধ থাকবে।
জলপাইগুড়ি আমি হোল নাইট ছিলাম, আপনারা জানেন। যে গ্রাম এবং সেখানে এসে আমি রিলিফ ক্যাম্পে যারা আছেন তাদের পরিবারগুলোর সাথে আগে কথা বলেছি এবং তাদের সাথে আগে কথা বলে আমি তাদের বক্তব্য শুনেছি এবং আমি চোখের সামনে যে ঘরগুলো দেখলাম, এই ঘরগুলো পুরোটাই বিলে চাপা পড়ে গেছে, গাছে চাপা পড়ে গেছে, একটা জিনিসও লোক ঘর থেকে বের করতে পর্যন্ত পারেনি। এই অবস্থায় সব হারিয়ে তারা এই তপসিখাতা স্কুল, এই স্কুলে সকলে আশ্রয় নিয়েছেন।